Tarong po. Tarong po. Người ta có tay bốc khúc chong, anh tí đi sao horon thằng cả tao bọn nó này bớt càng có nó nuôi mình họ boss carbal, bớt càng có cái sao đó bớt cả, abo কোনো boss carbal này meaning cái ya, abo hai cái nó luti lại chalai mang cái bọn bung này ya, sao sao sai ya, কিন্তু jarang caza kharo, caza ya cái tí này abo hai ya. Belai kemang saja kau tu makasih pekya. Dalai hangkor salima bekas tebe khobja asa punau raja kami edisi village pen edisi mi tu pisara thangmani lama. PWD ni bekang ti senamjak mani. Tabuk olahar belai kena kirma sisa ngi toka. Jasa jorapano mal khungrong haino lahar pati mano obahaino mangpli kasih pekya. Kau tu marga semangka am sayo box kalbat senamjak mani. Belai kena kirma sisa ngi toka. Kekak mekak dore mure ngi tangpekya. Piaba am ni bororo ke koroksa pano am ni neda montri rong ni tui. Musak khuk pepla raya obati haino mangpili kasai pekya. Jadi kemang sajang nai mangpili sini mangpili wo. Kisah bathaga di. Kisah bathaga di. Angse oje da berma serang jatini. Oh, sarj bele. Borne phele mani. Jong kai anong ni phele mani no. Acha oje lama ni obostha. Ang bini sanjang kha kisah yang telai mani. Obo bufru snamjak mani. Bufru snamjak mani obo. Abo satu musanya balang ketim para warrior tu hai nalis nanti. Oh baik tu sih sina, jangan puja tanya. Nen bumung khai? An mukhandul dah berumah. Dah nen bumung khai? An khai birol dah rumah kau si. Acha kenadi. Haste ni hapang. Kaitam double engine sorkar baik tipura motha. Fiaba lukurong ni sep hapang rewi tongo sorkar rewi tongo. No nugi man dong na uyango. Obo kuno boss karbal ni meaning kala ya. Yango je malai family joto obo hai. Tamorok sana musung obon tu ikut na sana musung. Tini manjali ya. Acha jai hok ঠিক আছে ঠিক আছে. Khapangni takutai bukhuksong thik angroni Ajit Deborma haino hai dolai hangkoro tini phaimani belaino lama hamya nokha babisha bukhak सबके साथ सबके विकास सबका प्रयास chini hastewo chini chief minister professor dr manik sani khukti tai babisha bukhak edco chini borom gonang yakaba rangchak tripura hani habobagrani Tedul bung mati pura mata power edisi wo. Piaba, tai aban lagi wo IPA tiba serada tunggu. Tinta kaitam bodol hapango phanti liye khamplai liye power liye aswai tunggu tini. Odolai hangkor ne bisingo khobjak selema ardi block. Yakaba selema block. Thik mendi thangmani lama. Oro nugiman khana o boss karbal. Boss karbal otiki khaya khapani ta khotai bukhukchong. Boss karbal khaimani niyom niti. Abo sungno kotal sana nangya sungno kotal phunga nangya o hor jorabo ang mabata ka bahake himale belaino yangtei je tongko songlai lukurok orowo ang borok bai kokdu bai kereng maya phano ang orowo ang o lama toi tini phai ang saima ka busu kosto ke bor cholibi tong मैं विनती हूं आपसे प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर आप वर्तमान इस वक्त आप जरा गौर से देखिए ये जो आपका दिया हुआ कुछ प्रोजेक्ट है यहाँ पे बॉक्स कार्बल बोल के अरनिरांग संपूर्ण गुताला है जिका अरनिरांग संपूर्ण गुताला तामु हमाले नर नुगै मान तंखना अब कोनो बॉक्स कार्बल नि मीनिंग कलाया अब कोनो बॉक्स कार्बल या अब हाइनो साधारण पाक्का सिमी किसिसा लो क्वालिटी के सनांबै तलाबा मिलेखा बयग्लां हांका आं कोइनै o hasteni hapangno obono jai khai naisomoi mokol kayui snambir dani bagai yakhaiba obono taisa kotal project rifirnani bagai o kami amchani lukuruna angko kosarlangna musung khabani ta khotai bukhsong jongnora bai snam jakmani srangchedi channel jora bai snam jakmani joto kok thumnai bodol abo norok bai snam jakmani norok ni chung norok ni dukhu birinwana chung phurungani chaitawnai chabo chaitago norok khorang tisadi खरंग तिसाया हंकाय 70 बছর लाई थांखा जों ताबो गारि ngसखनाय निलारखै तंखा हंकाय ताइबो नों लामा हामिया मा हेमनाय बुखु खुलगिया हंकाय ताइबो कादुल जागनाय नेनि कुबुइना सानाय चाइतगिया हंकाय जेतिबो नों मोहायमा खैना मा थांनाय मानजय तने खापनि दाखोताय बुखु जों यांनि मांगलिते हाब आं फाइनाल बागै
koinai norak dungi man khana yang obo bolon sajak obo bos karbal nang nahai legre जों सालनि मांफिलि तो बनाय खापानि दा खदाय बुखुक सं आं तिनि किसा हरन थांगा तो बनरनि बसकांगो नयमान हा बस कारबलपु और बसकांगो ककाक कसाराबो ककाक अब कोनो बस कारबलनि मिनिं क्लाया अब हाइकेना लुति लाये चालायमां केबन बुंनाया साबसा साइमिया किन्तु चारां चाजा खरो चाजायाखै तिनि अब हाइंगा मानजै तने आनरनि अजित देबरमा खिना कक्तमा कहम हासिनि लोकरंनि बागै खुनजकायै किसा जरा रोय खनावै नाजाबादि कताव जरानि kaham shakduk mangduk naimungtuyei clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak najadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kaham ke hamana shui maya ngmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobai dal bidal bemug rogni kaham ke shat najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hangke arogya da complete homeo health solution by kurungi mano nikuma badar tolilen RMS Germany, Krishnanagar, Agartala, Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.